इंसानी हुकूक के एतबार से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि 2 दिन जेल में नहीं रह सकता और सबसे ज़्यादा आराम से जेल भी काट रहे हैं। और इस बात को निज़ाम को, गंदे निज़ाम को, जिसको तारीख के कूड़े करकट पर फेंक देना चाहिए था, उस गंदे निज़ाम की आगही दुनिया को बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि सारा निज़ाम बंद गली में है, लिहाजा मुझे परेशानी है। जब सारा निज़ाम बंद गली में हो, जब जुडिशरी बंद गली में हो, जब मीडिया कोई टेलीविज़न मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है, टेलीविज़न मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी ज़बानों को बंद किया गया है, जब जुडिशरी बंद गली में है, जब हमारी रियासत बंद गली में है और इमरान खान बंद गली में नहीं है, जिसको ये ख्याल होता है कि इमरान खान बंद गली में है, जिसको 2-3 करोड़ वोट मिले हैं, उसकी 2-3 करोड़ बंद गलियां खुली हुई हैं। इमरान खान बंद गली में नहीं है। मगर मुझे खतरा इस बात का है कि जब बंद गली में निज़ाम हो, निज़ाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो, तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। लिहाजा मैंने कल परसों एक ट्वीट के अंदर यही कहा कि किसी एक आदमी ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं कि शक्लें देख लीजिए, सबकी पिटाइयाँ हुई हैं। लोगों को ये कहा गया है कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इमरान खान साहब ने ये बात उजागर की है कि जी सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याह्या खान ने पहुंचाया। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो कि वो हरकतें जो याह्या खान ने की है उसी को उजागर कर रहे हैं। मगर कितनी खूबसूरत बात इमरान खान साहब ने कही है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिविलियंस हैं जो अपनी कौम के गलतियों पर पर्दा डालते हैं। कमाल की बात कर रहा हूँ आपसे। ये वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो, जिसने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया। उसने ये कहा इससे पहुंचेगा, उसने रोक लिया और पर पर्दा पड़ा रहे। और फिर उन सिविलियंस में एक प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर उसने गद्दारी की है। तो सिविलियंस पर्दा डालते रहे। जितनी हरकतें हुई हैं सिविलियन हुकूमतों ने उन पर पर्दा डाला है। जिनके ऊपर जो काम हुए हैं तो सिविलियन हुकूमत कहती नहीं हमने किया है। तो सिविलियन हुकूमतें पर्दा डालें, और जो पर्दा डाले, इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा, तो सबने कहा कि ना वो बताई जाती है ना वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा, तो कहा जाता है कि ना वो पढ़ा जाता है ना बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, जिसके खिलाफ 6 जजेस ने एक अलम खड़ा किया है, वो कि जी प्रेशर पड़ रहा है। तो मैंने भी यही कहा कि प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर कुकर फटेगा। मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। ये जो जिन्होंने मालो दौलत और बाहर के रास्ते तैयार किए हुए ये तो भाग जाएंगे, ये आम आदमी पिसेगा। मगर हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने ये भी कह रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जो लूट मार की राख है ना, इमरान खान इस राख पर एक अच्छा और कामयाब मुल्क तामीर करेगा। मत भूलें, हिम्मत से काम लें। जितनी लूट मार है, भरम, यानी ये मीडिया की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर अफवाहें चलती हैं। फिर अगर ये बीट गंदम का स्कैंडल आपकी नजर में आया है तो अफवाहों से लोगों को ख्याल होता है ऐसे दसियों स्कैंडल होंगे।
کیونکہ ہر حکومت میں یہ اسکینڈل چلتے رہے. تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور عمران خان صاحب کی مسلسل پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ. تم میرا ملک ہے, میں نے ملک کو بچانا ہے. تم لوگ اس انداز سے اس انا کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرنے نہ کرو. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود اپنی انا کو قربان کر کے بار بار کہتا رہا مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات نہیں کریں گے تو بند گلی میں چلتے چلے جاؤ گے. یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام اس معیشت کا ساتھ نہ دے. IMF جو کچھ بھی کرے گی تو عوام پر بوجھ بڑھ جائے گا. تو لہٰذا کتنا اچھا کمبینیشن ہوتا اور ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی اور عوام کا ساتھ اور میری فوج جو ملک کو دفاع کرنا چاہیے اس کا ملک کی دفاع کے اعتبار سے رول اور سویلین سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں فوج کا ملک کی سیاست کے اندر رول نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں یہاں بچہ بچہ گواہی دے گا کہ آپ نے کس کس کو بلا کر کیا کیا کہا. تو لہٰذا میری فوج کو جھوٹا تو نہیں ثابت کرے نا. تو ہم عمران خان نے افراد کی نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے. ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم ہضم کر کے اور صحیح بات کریں. یہ فارم 47 والی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے جھاڑ کر ان لوگوں نے جتنے 2 سال کے اندر جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی انہیں کو دوبارہ لائیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. مجھے خواہش ہے کہ دنیا سے انویسٹمنٹ ہو پاکستان میں. میں اپیل اپنے سعودی برادری سے اپنے کر رہے ہوں گے اور پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے. یہ دبئی کے پیپر شائع ہو گئے, آپ کو پتا چلا کہ پاکستانی باہر کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں. جب اپنے انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر والا خاک کرے گا. مگر اس کے باوجود میری خواہش یہی ہے کہ انویسٹمنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں جس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا. کیسے لوگ ہیں کہ قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدت کی گواہ عورت ہے, اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا. جلدی میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوگی. سائفر کیس میں کوئی کیس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل مختلف بہانوں سے جیل کے اندر روکا جا رہا ہے. میں عمران خان صاحب کی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں. آج اس علامتی بھوک ہڑتال میں بھی میں بیٹھا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کو مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے. ایک مرتبہ مینڈیٹ کو جھٹلا کر میرا بازو توڑ دیا, مگر اب بھی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے. ہم یقین دلاتے ہیں کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے. مگر عوام کے غصے سے ذرا سا پناہ مانگو, رگڑ دیے جاؤ گے, پتہ نہیں کیا کیا کس کو عوام جھلس دے گی. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے ہوش آ جائے, امن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالیں, خان کو رہا کریں اور مینڈیٹ کو دبایا نہیں جا سکتا.